Sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month, gipasiugdahan sa probinsya sa Bukidnon ang 6th Provincial Rescue Olympics agig pagpamatuod sa padayon nga pagpangandam sa local rescuers sa nagkalainlaing kalamidad ug emerhensiya. Sulod sa 5 ka adlaw, ipakita sa mga rescue teams gikan sa nagkadaiyang local government unit sa Bukidnon ang ilang kahibalo, disiplina ug kahana sa pagluwas sa kinabuhi. As we celebrate National Disaster Resilience Month, we honor your dedication, skills, and unwavering commitment to keeping our communities safe. By the power vested in me as your provincial governor, I hereby declare the 6th Provincial Rescue Olympics formally open. Pinaagi sa pagpanguna ni Governor Rogelio Nil P. Roque, opisyal nga gibuksan ang 6th Provincial Rescue Olympics kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month nga adunay temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Disaster preparedness, therefore, is not just a government responsibility. It is a shared commitment. It is about making sure that when emergencies happen, we are ready to protect lives, respond quickly, and help our communities recover. So, importante kayo nga to make sure kung na emergency, ready kitang tanan. No, kamong tanan ready. So I hope isa siguro sa atulang taon ang mga rescuers wala ba ang ilang mga balay sa mga disaster-prone areas? Kay basic na disaster, dili mo makaresponde kay kamo mismo inyong panimalay, kinahanglan na i-responde. Mitambong usab isip keynote speaker si ASEC Lawrence E. Mina, Deputy Administrator for Operations sa Office of Civil Defense, uban sa uban pang opisyal gikan sa nagkalainlaing national government agencies o regional offices. This week-long Rescue Olympics is a vital platform to enhance the disaster preparedness and response capabilities of our government units. Far more than a competition, the series of simulated rescue challenges provides an opportunity to develop the skills and readiness of our frontliners. Allow me, tagai kong higayon na magpadala sa akong pinakainit na appreciation sa provincial government of Bukidnon, of course, under the leadership of Governor Rogelio Nil Roque. This is a testament that it is a powerful expression of our collective commitment to building safer, stronger, and more resilient communities. I'd like to congratulate the provincial government of Bukidnon for successfully organizing this meaningful event. Kada tuig, ang Provincial Rescue Olympics reminds us that being a responder is more than just mastering rescue techniques or emergency procedures. Yung ginagawa nilang lahat is life-saving. It is my privilege to stand before you today representing our Regional Director, Dr. Sulpicio Henry M. Legaspi Jr. Allow me first to congratulate the province of Bukidnon for once again bringing together the province emergency responders through this meaningful undertaking. This Rescue Olympics is more than a competition. It is a continuing investment in preparedness. Sugod Hulyo 13 hangtod 17, magtigi ang mga rescuers sa nagkalainlaing kompetisyon aron mapakita ang ilang kaandam sa aktual nga operasyon. Lakip niini ang Mountain Search and Rescue, High Angle Rescue, Water Search and Rescue, Firefighters Mixed Combat Challenge ug Vehicular Accident Rescue Event. Gilauman nga mas mapalambo pa niini ang koordinasyon kahimtang sa pagpangandam og teknikal nga abilidad sa mga rescue personnel sa tibuok probinsya. Sa Bukidnon, padayon ang pagpalig-on sa kaandam sa matag rescue team aron masiguro nga andam sila sa bisan unsang emerhensiya isip paghatag og mas luwas ug mas plastar nga serbisyo alang sa katawhan.